Okay, pababa, sir. Sige, sir. Okay, pabilis tayo, sir. Sige, sir. Okay, pause kamay na tayo. Isa-isa rin. Tunay malayo, sir. Malayo kamay, sir. Okay. Tignan na natin kung may shock. Okay, sunod yung malapit, sir. Okay, nasa chest na tayo, sir. Sa gilid lang, sir. Ang hawak. Okay, sige, sir. Baba, baba ka. Baba, sir. Baba. Okay, hanggang paa, sir. Okay, isa-isa rin yung daliri. Unahin na malayo, sir. Malayo. Para hindi makalimutan. Okay, tapos, ang sisigaw, sir. No. No good car leaderless. LS. Okay. Okay. So, doon, sir, sa tabi ng shoulder. Okay. Tabi ng shoulder, sir. Ay, ano pala, sir? Sorry. Sa pelvic, sir. Pelvis. Yes, sir. Yan. Sa balakang. Okay. Tapos, yung kamay na malapit, sir, kanan ng makabayan. Okay, itaas yung kamay. Sir, sabay ka. Itaas yung kamay. Hanggang cheekbone. Uwi siya. Sa cheekbone, sir. Appear ka dun, sir. Appear. Appear, sir. Sir, ang ganun, sir. Okay, appear. Appear. Okay. Mag-alis yung kamay. O, itaas mo yung tuhod, sir. Okay. Okay, tapos hawak sa ibabaw, sir. Hawak sa ibabaw. Okay, hilahin mo. Punta sa'yo. Layo ka, sir. Layo ka. Sige, baba ang paa. 90-degree angle. Umakyat, pataas. Kung bitawan yung kamay. Kamay naman. Akyat, sir. 90-degree angle, sir. Tuhod. Hindi. Umakyat ka. Siya ka na lang yung itaas mo yung tuhod. Taas mo yung tuhod. Letter L. Oh, nakalapag. Iangat mo lang to. Yan. No, umakyat ka kasi, sir. Oo. Hilahin mo yung tuhod. 90 Yun. degree.